Welcome to English Time with Miss Sylvie. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Sylvie. Hello everyone, welcome to English class with Miss Sylvie. I'm so excited to be part of your learning journey in this year. Senang sekali bisa belajar bersama hari ini. Semoga kalian siap belajar bahasa Inggris dengan cara yang menyenangkan ya. Today, we are going to learn about new topic. And what is the new topic? The topic today is expression of opinion. Hari ini kita akan belajar tentang expression of opinion atau yang biasa kita sebut dengan ekspresi dalam mengungkapkan sebuah pendapat. So, apa aja yang kita... Next move. What will we learn today? Apa yang kita pelajari hari ini? Kita bakal belajar ada 3 hal. Yang pertama, expression of giving opinion, yaitu memberikan sebuah pendapat. Yang kedua, expression of asking opinion, yaitu menanyakan sebuah pendapat. Yang terakhir ada responding of opinion, yaitu memberikan respon. Dan respon itu ada 2, ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui, yaitu agreeing dan disagreeing. Definition of expression of opinion. Apa sih definisi dari ekspresi of opinion itu? Nah, expression of opinion means, in simple way, it is a way to share what we think, we feel, or believe about something. Berarti adalah cara kita mengungkapkan apa yang kita pikirkan atau rasakan tentang suatu hal. So, what types of opinion expression? Apa aja sih tipe-tipe atau jenis-jenis dari mengungkapkan suatu pendapat tuh gitu? Nah, yang pertama ada expression of giving opinion, yaitu memberikan pendapat. Yang kedua adalah expression of asking opinion, yaitu menanyakan sebuah pendapat. Yang ketiga adalah responding of opinion, yaitu memberikan respon terhadap opini. Ada 2, yaitu disagreeing dan agreeing, tidak menyetujui dan menyetujui. The first type is expression of giving opinion. When you want to tell your own opinion, you can say, I think, in my opinion, I believe that, from my point of view, personally, I think, and the last, as far as I'm concerned. Ketika kamu ingin menyampaikan pendapatmu sendiri, kamu bisa menggunakan ungkapan seperti tadi ya. So, let's see some example of giving opinion. Coba ya kita lihat sebenarnya contoh dari memberikan sebuah pendapat itu gimana. There is a common expression and the example. The first one is, I think drinking water is very important for our health. Jadi, menurut saya, minum air itu sangat penting untuk kesehatan kita. Kemudian ada, in my opinion, doing exercise every morning keep us strong. Yang artinya, menurut pendapat saya, melakukan olahraga setiap pagi menjaga kita. Next, asking for opinion. When you want to know someone's opinion, use this expression. What do you think about? How do you feel about? What's your opinion on? Do you think? What do you agree that? Ketika kamu ingin tahu pendapat orang lain, gunakan ungkapan seperti tadi lagi. And then, see some example of asking opinion. There is a common expression and example. What do you think about? Apa yang kamu pikirkan tentang? What do you think about eating fast food? Apa yang kamu pikirkan tentang makanan cepat saji gitu. Terus yang kedua ada how do you feel about? How do you feel about doing sport every day? Apa yang kamu rasakan? Bagaimana perasaan tentang melakukan? And next type is agreeing with opinion. This is a response of
opinion, yaitu menyetujui sebuah pendapat. If you agree with someone, you can say, I agree with you. That's true. You're right. I think so too. Exactly. And the last, that's a good point. Jika kamu setuju dengan pendapat seseorang, gunakan ungkapan example of agreeing opinion. Contoh dalam menyetujui sebuah pendapat. There is a common expression and example. The common expression, I agree with you. And the example, I agree with you that eating fruit is very good for us. I agree with you. Aku setuju dengan kamu. Gitu. Aku setuju dengan kamu bahwa makan buah itu sangat bagus untuk. The last type is disagreeing with an opinion, yaitu tidak setuju terkait sebuah pendapat. When you disagree, say it politely. Katakan itu dengan sopan. Contohnya, I don't think so. I'm not sure about that. I disagree with you. That's not always true. I see your point, but... And I understand, but I have a different opinion. Example of disagreeing opinion. Contoh dari tidak menyetujui sebuah pendapat. Let's see the common expression of I see your point, but sometimes people are too busy to cook healthy food. Aku ngerti pendapat kamu gitu. Saya mengerti dengan pendapatmu, tapi terkadang orang itu terlalu sibuk untuk memasak makanan. Now, let's look at some short dialogues using this expression. Sekarang kita lihat beberapa contoh dialog yang menggunakan ekspresi. Tapi sebelum kita melihat contoh dialognya, coba deh pahami dulu structure of conversation. In conversation, the usual order is, biasanya susunannya adalah, yang pertama ada asking for opinion, kedua ada giving opinion, kemudian lalu yang ketiga, this is a dialogue one, asking and giving opinion. Contoh dialog pertama. There is A say, what do you think about exercising every morning? And B answer, I think it is a good habit. It helps us stay fit and healthy. And A respond, yes, I agree. It also improve our mood for the day. Jadi, yang pertama adalah A itu menanyakan sebuah pendapat nih. And dialogue 2, disagreeing politely. Tidak menyetujui atau menolak pendapat dengan sopan. A say, in my opinion, eating fast food is not bad. And B respond, I see your point, but I think fast food can cause health problem if we eat too often. And the last dialogue is agreeing, yaitu menyetujui sebuah pendapat. Si A say, I believe that drinking enough water every day is important. B respond, that's true. Our body really needs it to stay healthy. Jadi, now it's time to practice. There is 2 texts and the first one is fill in the blanks. There is 4 question yang perlu kalian jawab. Sebenarnya untuk ekspresi mana sih yang cocok untuk pertanyaan seperti ini gitu. Itu adalah mengisi pertanyaan dari bagian. And the text 2 is make your own short dialogue. Jadi kalian harus membuat dialog yang itu tentang topiknya healthy habits for a better future. Yaitu harus include 1 expression opinion for asking opinion. Kedua, 1 expression of giving opinion, and the last 1 expression of agreeing or time's up guys. Good job everyone. Terima kasih. Now, you know how to express your opinion in English confidently. Sekarang kalian udah tahu bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris. So, thank you for watching and see you in the next English lesson. Bye-bye.